बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी दावे किए वो सारे दावे ईरान ने गलत साबित कर दिए। ईरान ने मुस्तरद कर दिया है और बातचीत के ऊपर बिल्कुल भी कोई बाजू नहीं पकड़ा रहा। ईरान की जानिब से स्टेटमेंट क्या आया, उनकी फ़ौज की जानिब से, उनके सदर की जानिब से, उनके पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, ये बहुत अहम है। और अमेरिकन इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये सारा खेल क्या हो रहा है। इंटरनेशनल खबरें, ईरान से आने वाली खबरें और डोनाल्ड ट्रंप के दावे, ये सारी चीज़ों का पोल खोल रहे हैं। अगले चंद मिनटों में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर एक, ये क्या वजह है कि ईरान बिल्कुल भी बाजू नहीं पकड़ा रहा। यानी ईरान की जानिब से तो अब लड़ाई हो रही है, ज़्यादा नुकसान तो ईरान का हुआ है। अगर आप ग्राउंड पे देखें, इमारतें तबाह हो जाना, लोगों की शहादत हो जाना, ये ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। लेकिन तारीख के अंदर ज़्यादा नुकसान इसराइल का और अमेरिका का हुआ है और ईरान जंग जीतता हुआ महसूस हो रहा है अपने कम वसाइल के बावजूद। ईरान क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, क्यों इस बात से दूर हट रहा है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? वो अमेरिका पे एतबार नहीं कर पा रहा और वो जानते हैं कि उन पर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है और ईरान इस खित्ते से अमेरिका को अलविदा करना चाहता है हमेशा के लिए कि वो यहां से जाए। अब इस बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो जो सिनेरियो बन रहा है ना इन मुज़ाकरात से, वो ऐसा बन रहा है जैसा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ बनाया था कि जनाब हमने तो मौका दिया, हमने तो बातचीत की, हम तो आगे बढ़ते हैं, इमरान खान ही नहीं मानता, वो तो जनाब बहुत डटा हुआ है, वो तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर भुगतो। ये इस किस्म का बयानिया ईरान के खिलाफ भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हुज्जत तमाम की जाती है। इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है ना। अल्टीमेटली तो एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात ही होंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मगर ईरान में अक्सर लोग ये समझते हैं कि अमेरिका ईरान से कोई रब्ता नहीं कर रहा, ना ईरान का अमेरिका से कोई रब्ता है, बल्कि ये आपस में एक ढोंग रचा रहे हैं मुज़ाकरात का और एक खेल खेला जा रहा है। और कल को ये कहा जा सकता है कि हमने तो पूरी कोशिश की है। अब ईरान मानता ही नहीं है, ईरानी क़यादत को इस बात का इदराक ही नहीं है। उन्होंने अमन की ऑफर को ठुकरा दिया, हमारी कोशिशों पे पानी फेर दिया, लिहाजा अब जंग ही वाहिद हल है अब इस मसले का। तो इस किस्म की बातें कल को की जा सकती हैं। अब ईरानी फौजी तर्जुमान का जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। यहां बहुत सारे अखबारात ने इसको छापा है, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसको छापा है। तो जो मेन चीज़ है उसकी वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपनी नाकामियों को मुआहदे का नाम ना दे। ये तो पहला स्टेटमेंट है उनका कि आप मुआहदे का नाम दे रहे हैं, ये तो आपकी नाकामियां हैं और आपकी शिकस्त है। ये डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को उन्होंने कहा। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात के दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और उसे हकीकत के मुनाफी करार दे दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी दावों पर तबसरा करते हुए कहा कि क्या अमरीका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो अब खुद से मुज़ाकरात कर रहा है, यानी अपने आप से मुज़ाकरात कर रहा है, उसके अपने अंदर इतने इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। उन्होंने वादे किया कि अमेरिका को अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इसे किसी फर्जी मुआहदे का नाम नहीं देना चाहिए। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि जब तक ईरान की मर्जी पूरी नहीं होती और आलमी मार्केट में तेल की पुरानी कीमतें बहाल नहीं होती, तब तक पुराना निज़ाम वापस नहीं आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हालात की बेहतरी सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का ख्याल अमरीकी हुकाम के ज़हनों से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और पहले दिन से उन्होंने कहा जी हमारा एक ही मौक़िफ़ है, ईरानी अवाम और क़यादत अमरीकी पॉलिसियों के साथ कभी नहीं चल सकते। ये तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं और ये अमेरिका अपने आप से ही मुज़ाकरात कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, एक और चीज़ जो ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कही वो ये कहा कि अमरीकी अड्डों ने आपको क्या फ़ायदा दिया। ये बात उन्होंने अरब ममालिक से पूछा कि अमरीकी अड्डों ने आपको क्या फ़ायदा दिया। अगर इसराइल आप पर हमला करेगा तो अमरीका जवाबन एक गोली भी इसराइल के खिलाफ आपकी तरफ से नहीं चलाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें अमेरिका के लिए प्रायोरिटी क्या है, अरब ममालिक हैं या इसराइल है। तो सादी सी बात यह है कि पहली प्रायोरिटी तो उनकी इसराइल है, बाद में अरब ममालिक आएंगे। जैसे ही आपने देखा कि इसराइल के लिए मुश्किलात बढ़ी तो अमेरिका ने तमाम वसाइल का रुख इसराइल की तरफ मोड़ दिया और अरबों
کو काफ़ी शिकवे शिकायतें भी हुए, इस हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स भी उनके आते रहे कि जनाब इसराइल को प्रायोरिटी दी गई है, हमने तो अमेरिका के ऊपर जो है वो इन्हिसार किया था, मगर जो प्रायोरिटी है वो इसराइल को दी गई है। अब ईरान ने अपने सालसों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। जो लोग बीच में कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, मिस्र हो गया, ओमान हो गया, कुछ और ममालिक हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके कोई बातचीत हो जाए। पाकिस्तान की खास तौर पे इसलिए कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर अवामी दबाव बड़ा शदीद है कि इस जंग में पाकिस्तान को नहीं उतरना, और अगर ये जंग दोबारा होती है तो पाकिस्तान को इस जंग में उतरना पड़ेगा। पाकिस्तान के बाद दूसरा कोई चारा रह नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जब सऊदी अरब के साथ डील करेगा तो सऊदी अरब कहेगा आओ जंग में, तो इनको आना पड़ेगा। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं, फिर पाकिस्तान अमेरिका को भी इनकार नहीं कर सकता। अब ये दावा भी किया जा रहा है अमेरिका से कि शहबाज शरीफ ने जो एक ट्वीट किया जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एज इट इज उठाकर रीट्वीट कर दिया, वो ट्वीट अमेरिका से लिखकर भेजा गया था। यानी वो ट्वीट बाकायदा लिखकर भेजा गया था और उसके अंदर नीचे 3 जो नाम है जिनको टैग किया गया वो भी अमेरिका से ही मुबैना तौर पर लिखकर भेजा गया था, और ये खबर अमेरिका से आ रही है। वहां दावा किया जा रहा है कि जनाब ये जो ट्वीट शहबाज शरीफ ने किया है, ये लिखाया शहबाज शरीफ को भेजा गया और कहा गया जी इसको आपने एक नुक्ता भी तब्दील नहीं करना, और शहबाज शरीफ साहब ने वो ट्वीट कर दिया। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे उठा के रीट्वीट कर दिया, अपने अकाउंट से उसको शेयर कर दिया। लेकिन ईरान ने उसके ऊपर उसको नज़रअंदाज किया, ईरान ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हालांकि ईरानी वजीर खारजा को उसमें टैग किया गया था। अब ईरान ने जो लोग सालसी की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तुर्क हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो मिस्री हैं, चाहे वो रशियन और चाइनीज हैं, तो ईरान ने सबको एक जवाब दिया। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप 2 मरतबा पहले हमें धोखा दे चुका है और हम दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते। खित्ते में हालिया फौजी नकलो हरकत और जंगी तैयारियां, ये जनी जो कुछ भी इस वक्त खित्ते में हो रहा है, ईरान की इसके ऊपर नज़र है। वो कह रहे हैं जंगी तैयारियां हो रही हैं, फौजी नकलो हरकत को हम देख रहे हैं। जो कुछ भी इस खित्ते में हो रहा है वो अमन और मुज़ाकरात की नहीं बल्कि एक जंग की तैयारी हो रही है। ये मुज़ाकरात की जो पेशकश है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, ये महज एक चाल नज़र आती है, यानी एक जंग का माहौल हो सकता है दोबारा से बनाया जाए, ये उन्होंने दावा किया। अब इसमें ना एक साबिक अमरीकी CIA के सरबराह है। देखें, अब भरोसा ट्रंप का इतना है कि ईरान ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ईरान नहीं कर रहा। ये साबिक अमरीकी CIA के सरबराह हैं जॉन ब्रेनन। इन्होंने स्टेटमेंट दिया लाइव टीवी पे आकर। इन्होंने कहा जी ट्रंप से ज्यादा ईरान की बातों पर मैं यकीन करता हूं। हकायक बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप उन्हें तस्लीम नहीं कर रहा। ट्रंप अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से जान छुड़ाने की कोशिश में है। जो ट्रंप ने किया वो एक हार है, एक शिकस्त है, अब वो उससे जान छुड़ाना चाहता है। ट्रंप गलत कह रहा है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए सिग्नल भेज रहा है। ट्रंप का यह दावा गलत है कि ईरान अमरीकी शराइत पर अमेरिका से बात करना चाहता है। ईरानी हुकूमत की जानिब से कोई भी ट्रंप से बात नहीं कर रहा, ये दावा किया है अमरीकी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने। बहुत काबिल आदमी है, बहुत तेज आदमी है, इसने अमेरिका के लिए सर्व भी किया है। वो कहते हैं जी मुझे ईरान पे ज्यादा भरोसा है, एतबार है, ट्रंप के ऊपर मैं एतबार नहीं कर सकता। अब जिस ट्रंप के ऊपर एतबार अमेरिका के अंदर साबिक CIA का सरबराह नहीं कर पा रहा, उस पर ईरान कैसे ट्रस्ट करेगा, ये है इंपॉर्टेंट बात। देखिए, फौजी तो मजीद पहुंचाए जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में तैयारियां की जा रही हैं और इसके ऊपर अब ईरानियों के स्टेटमेंट भी आना शुरू हो गए हैं। अब अगले मरहले में ईरान का जो जजीरा है खारक, जहां से ईरान अपना 90% तेल जो है उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में भेजता है, उसके ऊपर अमेरिकन कब्जा करने का सोच रहे हैं। अगर अमेरिकन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और ये खलीजी ममालिक ने और मुख्तलिफ सोर्सेज ने अमेरिका को बताया कि अगर यहां पर आप कब्जा कर लेते हैं तो इस स्ट्रेटजी के तहत ईरान को आप मफलूज कर देंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमरीकी फौजी ये कर सकते हैं? देखिए, वो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कर सकते, हर चीज मुमकिन होती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। जब वो ये करेंगे तो उसके बाद वो वहां पे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। जजीरे पे कब्जा करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो उनकी जानें चली जाएंगी, उनका नुकसान हो जाएगा माली बहुत ज्यादा अमेरिकन का, बिल आखिर वो जजीरे पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन क्या वो इस कब्जे को बरकरार रख पाएंगे? तो इसका जवाब है कि ये इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ईरान अपने ही जजीरे के ऊपर इतने बम मारेगा, इतने मिसाइल मारेगा कि अमेरिकन के लिए वहां पे रहना और उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। वहां ड्रोन पे ड्रोन मारेगा ईरान,
اور ایران کے پاس مختلف سپلائی لائنز ہیں اور اس کے پاس اپنے بنائے ہوئے ہتھیار بھی ہیں، اور یہ دعویٰ ایران کے اندر سے کیا گیا کہ اگر چند مہینے اور بھی ہمیں لڑائی لڑنی پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہ لڑائی لڑ لیں گے۔ اچھا، اس میں اسرائیل کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ رول ہم بھول نہیں سکتے، اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ اسرائیلی فوج کرے گی، اور اسرائیلی فوج جو ان کی قیادت ہے اسے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید چند ہفتے درکار ہیں۔ جنگ کے خاتمے کے مذاکرات کے باوجود، یہ اسرائیل کا سٹیٹمنٹ ہے آفیشل، کہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے باوجود ہمارے ایران اور لبنان پر منصوبے تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ ہے ناظرین معاملہ، سادہ سا اور سیدھی سی بات ہے کہ اسرائیل تو پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسرائیل کو تو بھی لڑائی لڑنی ہے، ان کو لڑائی لڑنے کی پرانی عادت ہے، اب امریکہ ان کے ساتھ لڑائی میں اتر گیا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے فیس سیونگ، اور اسرائیل کو چاہیے ایک ایسی آخری لڑائی جس میں اسرائیل مکمل طور پہ ایران کو کمزور کر دے یا ختم کر دے۔ اب یہاں پہ ناظرین وال سٹریٹ جرنل نے کچھ ایرانی مطالبات تحریر کیے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے جی کہ ایران کے مطالبات بڑے سخت ہیں اور ان مطالبات کی موجودگی میں بہت مشکل ہے کہ مذاکرات ہوں۔ بہرحال یہ ہم مطالبات دیکھ لیتے ہیں جو ایران کے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو انہی مطالبات کے بارے میں بار بار بتا چکا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ خلیج میں یا خلیجی ممالک میں قائم تمام امریکی اڈے ختم کیے جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران پر ہونے والے حملوں کے بدلے میں تاوان کی رقم ہمیں دی جائے۔ نمبر 3، وہ یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں ایک نیا نظام جس کے تحت ایران کو ٹرانزٹ فیس جمع کرنے کی اجازت ہو وہ بھی دیا جائے۔ نمبر 4، اس بات کی ضمانت کہ جنگ دوبارہ نہیں ہوگی۔ نمبر 6، حزب اللہ پر اسرائیلی حملوں کا خاتمہ۔ نمبر 7، تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ۔ نمبر 8، بغیر کسی پابندی کے اپنا میزائل پروگرام برقرار رکھنے کا حق۔ اگر اس قسم کے مطالبات ایران کرے گا تو امریکہ کے لیے مجھے نہیں لگتا یہ قابل قبول ہے۔ اس لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل کے رستے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ابھی مذاکرات کے بہانے کو ٹائم گین کیا جائے گا، دنیا کے اندر ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم نے تو بڑی بات چیت کرنے کی کوشش کی، ہم نے تو مذاکرات کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ایران مان نہیں رہا، تو ہمارے پاس جنگ کے علاوہ رستہ کوئی نہیں ہے، اور پھر زیادہ ملکوں کو لے کر ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر چڑھائی کی جائے۔ پھر پاکستان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہوگا، بہت شدید دباؤ ہوگا۔ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی جو حمایت ہے وہ زیادہ تر خلیجی ممالک کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے، امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں دکھائی دے رہی ہے، جبکہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کی حمایت واضح طور پہ ایران کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے۔ بہرحال اس میں شہباز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے محمد بن سلمان سے، جو بات چیت ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی میں نے محمد بن سلمان سے بات کی ہے، خادمین حرمین شریفین کو عید کی مبارکباد دی ہے، میں نے سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی پاکستان کی جانب سے شدید مذمت کی ہے، مشکل حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کی توثیق کی ہے، اور ان کو سراہا ہے، اور مملکت کے تحمل کو سراہتے ہوئے میں نے کشیدگی میں فوری کمی، دشمنیوں کے خاتمے، امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ میں نے ولی عہد کو علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے، یعنی بتایا کہ جناب یہ معاملہ دیکھیں، سعودی عرب کو بھی تو ٹینشن ہوگی نا کہ چل کیا رہا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے، ہم اس کا ایک حصہ ہیں۔ اگر امریکہ سے ایک ٹویٹ آتی ہے اور شہباز شریف صاحب اس کو کر دیتے ہیں تو سعودی عرب کے اپنے سٹیکس ہیں، وہ جاننا تو چاہیں گے کہ کیا ہوا۔ تو اب شہباز شریف صاحب نے ایم بی ایس سے بات کی ہے، ایرانی صدر نے باقاعدہ نام لے کر ترکی کے صدر کی تعریف کی ہے، کیونکہ ترکی کے صدر اسرائیل کے اوپر براہ راست گولہ باری کر رہے ہیں زبانی، اور وہ ساری چیزوں کے لیے ذمہ دار نیتن یاہو کو قرار دے رہے ہیں، اور بار بار ایسا کر رہے ہیں کہ دنیا کے 8 ارب لوگ بھگت رہے ہیں نیتن یاہو کی ہٹ طربی کو، اور وہ نیتن یاہو کو بزدل بھی قرار دے رہے ہیں لگاتار۔ یعنی جو ترک صدر اردگان ہے نا، وہ سکور سیٹل کر رہے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ کہ اس کو میں نے نہیں چھوڑنا، وہ ہر روز ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نیتن یاہو کے خلاف۔ تو اس میں جو ہے وہ ایرانی صدر نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جنگجو صہیونی حکومت کی مذمت میں میرے بھائی رجب طیب اردگان صدر ترکیہ کا دو ٹوک اور پرعزم موقف قابل ستائش ہے۔ ہمارے دوست اور برادر ملک ترکیہ کی غیور قوم نے کئی سالوں سے امت مسلمہ کی امنگوں کے ساتھ یکجہتی میں ثابت قدمی سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ فخر کا رستہ مل کر طے کریں گے۔ تو اب یہ جناب ایرانی صدر جو ہے وہ ترکی کو شاباش دے رہے ہیں، پاکستانی وزیر اعظم نے کوئی بھی امداد ابھی تک ایران میں نہیں بھیجی،
یعنی بہت سارے ممالک ایران کو مدد بھیج رہے ہیں، وہاں بہت تباہی ہوئی ہے، لوگ بہت بری حالت میں ہیں، پاکستان بھی بھیج سکتا تھا، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی ناراضگی کے ڈر سے پاکستان نے ایران کو کوئی مدد نہیں بھیجی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ حکم جاری کیا دوسری مرتبہ کہ خلیجی ممالک کو جو خوراک کی ترسیل ہے یا چیزیں جو ان کی ضرورت کی ہیں وہ تیز ترین کر دی جائے، اور جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں خلیجی ممالک کے اندر کھانے پینے کی اور دیگر اشیاء بھجوائی جائیں، ان کی ترسیل تیز کی جائے۔ ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو اے ای کے ایئرپورٹس کے اوپر پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، مجھے کچھ لوگ جو آئے وہاں سے انہوں نے بتایا جی کہ وہ مناسب نہیں ہے، انڈینز کو اور امریکنز کو پریورٹی دی جا رہی ہے اور پاکستانیوں کو وہ پریورٹی نہیں مل رہی، بلکہ پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ حد تک آمیز ہے بقول ان لوگوں کے جو وہاں سے آئے ہیں اور جو وہاں سے گزرے ہیں۔ ناظرین اب آ جائیں، ایک اور حملہ کیا ہے اسرائیل نے، اور یہ بڑی اہم خبر ہے۔ اسرائیل نے ایک ایسے مقام پہ حملہ کیا ہے، یہ بندر انزلی ہے، یہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ دیکھیں ایران کا رشیا کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ملتا، بیچ میں کچھ ممالک آ جاتے ہیں، یعنی زمین کے رستے کوئی سرحد ان کی نہیں ملتی۔ قزاقستان ترکمانستان ایک طرف آ جاتا ہے کیسپین سی کے، دوسری طرف جو ہے وہ آذربائیجان آ جاتا ہے، جارجیا آ جاتا ہے، آرمینیا آ جاتا ہے، نیچے ترکی ہے۔ تو ایران کی کوئی سرحد براہ راست رشیا کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ ہاں کیسپین سی ہے، یہ ایک لینڈ لاکڈ قسم کا سمندر کا ایریا ہے، اور میں یہاں پہ گیا ہوں، میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔